On behalf of Bhausaheb Bandodkar Shikshan Sanstha, we extend him a very hearty and cordial welcome. Welcome, sir, to our August gathering. आता आमच्यामध्ये आईच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे सावर्डे मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर सर पाविल्ले आसा. तेन्ना हांव आमच्या टिचर्सां लागीं मागता की तांच्यांनी पारंपारीक रितीन ओवाळणी करून तांकां येवपाचें, तशेंच तांकां बॅजीस लावचे. In Indian culture, we have a tremendous significance for the traditional welcome offered to our guests. In keeping with the same value and cultural ethos, we are welcoming today's chief guests and other dignitaries with a traditional aarti and offering of tilak, as well as the teachers are also offering them with the badges and giving them a very cordial and warm welcome. Today's evening has become all the way more special with arrival of distinguished personalities for today's function, inauguration of the new school building. संगीता सर असं We can see cheers on the faces of our children, as well as smile cherished on the faces of all those gathered here with the gracious presence of the chief guest, Dr. Ganesh Gaonkar sir, MLA of Savarkar constituency. आता परत एकदा मुखेल सोयऱ्यांक तशेंच हेर मानेस्तांक दबाज्यान येवकारतना हांव गोमंतक हायस्कुलाच्या स्काउट आनी गायड भुरग्यां लागीं मागता की तांच्यांनी ढोल तासो आनी ताळयांच्या गजरान सगळ्या मानेस्तांक मटवान हाडचें. Requesting everyone to kindly stand and give a kind of cordial welcome to the chief guest of today's function, Dr. Ganesh Gaonkar sir. A very warm welcome to the chief guest of today's function. We are indeed pleased to have you here with us, sir. मुखेल सोयऱ्यांचे आनी हेर मानेस्तांचें आगमन जाल्लें आसा तेन्ना सगळ्या मानेस्तांक विनवणी करता की तांच्यांनी माटवांत बसका घेवची. गौरव
आमचे Chief guest of today's function, Dr. Ganesh Raukar sir, along with other dignitaries, are present amidst us here. They are being seated amongst us, and we are very much pleased to have them here with us. Once again, good evening and welcome everyone. It is said that when noble personalities, distinguished minds and kind hearts get together under one roof, every moment becomes a celebration. And for today's momentous celebration of the inauguration ceremony and Golden Jubilee Valediction of Babasaheb Bandevkar Shikshan Samstha, I, Mrs. Vaishnavi Sandiye, and Sonia Naik. On behalf of Babasaheb Bandevkar Shikshan Samstha, I extend my cordial welcome to you all. Ladies and gentlemen, it is said that where words fail, music speaks. Feelings conceived in the depths of our heart can seek expression through words and also through a soulful accompaniment of musical instruments. So let's offer a musical welcome to our guest. I request students of Gomantak Vidyalaya to present a welcome song and to set a tone of hospitality, togetherness and celebration for today's ceremonial occasion. Through this book, The Journey, we sway very wonderfully through the 5 decades of commitment, transformation, resilience and triumph. The book is a mosaic of words of wisdom, photographs, milestone achievements, memories and gratitude to all the leaders of the past and present who made our Samstha a remarkable and outstanding in this area. This book is
तेरे रंग देख लो, बिना टोक तो है उड़ती पतंग देख लो। आम्ही शीतकडी खातां, आम्ही नुस्तें गरयतां, आम्ही कोंकणी उलयतां आनी गोंया आमचो गांव. कोंकणी आमची गोंयची भास, तीच करुया राजभास. कोंकणी आमची गोंयची भास, तीच करुया राजभास. कोंकणी आमची गोंयची भास, तीच करुया राजभास. सखया साथ तुम्ही घाला गे, सखया साथ तुम्ही घाला. रमेशा हाती भंगरा काकणा, किणकिण नाद येई गे, किणकिण नाद येई. गोंयच्या पवित्र भुयेच्या दर एका वाठाराची राखण करपी राखणदार. वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळी नांवां जरी आसली तरी गांवांतल्या लोकांची आनी सैमाची राखण करपा खातीर देवान धाडिल्लो हो एक परोपकारी देवच म्हणल्यार राखणदार. तू श्री बोडगेश्वर तूच आमचो दूधसागर. तू श्री बोडगेश्वर तूच आमचो दूधसागर. श्री पुरुष मारुती दूध आणि दूध उतराचे पावसाचे खूप वेगी वेगी हातान दोडगो मानीचे सूप. कानाराच्या गोंयांत
सकाळी फुडें सायकलीक पाटे लावन आवाज करीत सगळ्या गांवांतल्या लोकांक जागयता तो म्हळ्यार पदेर. तो सगळे गांवांक पाव वाडटा, कांकणां वाडटा. सकाळी आनी सांज वेळार लोक उमळशिकेन ताची वाट पळयतात. तर पळोवया पदेर. आधी 20 गोयची वळख, गोयचे दायज, गोयची सासाय आम्ही राखून दवरया गोयचो एकठांय. देव बरें करूं. परब. तर आता पळोवया आमची भुरगीं कशे तरेन दिवाळी मनयतात ती.
सोंपलो काय नव्या वर्साक येवकार दिता तो म्हळ्यार गुढीपाडव्यान. नव्या वर्साच्या पहिल्या दिसा नवे संकल्प करून प्रगती कडेन वाटचाल करता. ह्या दिसा जैताचे प्रतीक म्हूण घरच्या आंगणात गुढी उबारतात. करून पयस काळजातली कोडसाण एकामेकामदी पसरावया उमेदीची गोडसाण. ही गुढी जैताची कुरू अरिश्टांक भरिल्ल्याची आणि सुरवात नव्या वर्साची. अशे तरेन आयची आमची सांस्कृतिक कार्यावळ हांगा सोंपता. तुमकां सगळ्यांक आवडल्याच आसतली अशी आस्त बाळगिता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.